أما بعد، فقد تقدم معنا في الدروس الماضيات في الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات مما ورد في فضل أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم السادات القادات. وتقدم معنا بعض الحكايات. وأما الأحاديث الواردة في فضائل أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومزاياهم فهي كثيرة، صنف فيها الأئمة صانيف مستقلة. وقد جمع الإمام السيوطي رسالة خاصة في الأحاديث الواردة في فضل أهل البيت، وكثير من العلماء صنفوا وألفوا في فضائل أهل البيت. ومع ذلك ما عرفت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصية أهل البيت، ولا قاموا بواجب تجاه أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أفرادا ولا جماعات، بل ولا حكومات. فقد تجاهلوا فضل أهل البيت، حتى حكومات أهل البلاد في جميع البلاد ما لأهل البيت من خمس الخمس الواجب لهم من الله سبحانه وتعالى، ولو أعطوا ذلك لما بقي محتاج في أهل البيت. حتى لما ظلموا من ذلك الخمس وحرموا منه، قال بعض العلماء بجواز إعطائهم من الزكاة. ليه؟ قالوا لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وإلا في الحكم أن أوساخ الناس، ولأنهم في الخمس ما يكفيهم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد منعوا من الخمس، إذن شطر العلة قد سقط. فلهذا أفتى كثير من العلماء بجواز إعطائهم من الزكاة، خصوصا في زمان قل فيه من يعرف حرمة أهل البيت وحقهم. في زمان لا يعرف لأهل الخير حتى حقهم فضلا عن أهل البيت، أهل الخير عموما فضلا عن أهل البيت خصوصا. فلهذا ينبغي في هذا الزمان نشر مناقبهم، نشر فضائلهم، لأنهم من الزمان القديم قد هضمت فضائلهم ومناقبهم وهضمت حقوقهم. بل لا يعرف اليوم إنسان أن واجب على أهل البيت الخمس في كل دولة إسلامية، واجب ذلك لغنيهم وفقيرهم يعطى من ذلك الخمس. فلو سألت اليوم لاستغرب الناس هذا الحكم، لأنهم قد بعدوا عن أحكام الدين وبعدوا عن سيرة وشريعة النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Mahdhar setelah berhamdalah dan bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, setelah berlalu ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengutarakan tentang keutamaan Ahlul Bait, para sadah, para pemimpin, juga kisah-kisah, cerita-cerita yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Adapun hadis-hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW, riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait dan kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan mereka, maka banyak sekali. Dan banyak di antara para ulama yang mengarang, menulis karya-karya tersendiri membahas tentang kekhususan Ahlul Bait, tentang keistimewaan Ahlul Bait. Di antaranya adalah Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti mengumpulkan risalah khusus mengenai keutamaan-keutamaan Ahlul Bait, dan masih banyak ulama-ulama lain yang menulis tentang keutamaan-keutamaan Ahlul Bait. Sekarang ini, kata beliau, umat sudah tidak mengerti dan tidak mengenal apa itu kekhususan Ahlul Bait, apa itu keistimewaan Ahlul Bait. Ya, jadi meskipun banyak
hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal itu dan banyak para ulama yang menulis, namun orang-orang masih belum tahu, belum mengerti dengan sepenuhnya, belum mengerti hakikatnya dengan sebenarnya apa itu kekhususan Ahlul Bait. Ya, apalagi pemerintahan tambah. Mereka sama sekali tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti apa itu kekhususan bagi Ahlul Bait dan keistimewaan bagi Ahlul Bait. Di antaranya yang sudah hilang ya daripada kewajiban pemerintah Islam terhadap Ahlul Bait adalah apa? Seluruh Ahlul Bait berhak untuk mendapatkan 5% dari 5%, yakni 4%, ya, 1/5 dari seperlima, ya, 4% dari seluruh uang ghanimah dan uang fai, ya, atau kalau bahasa sekarang pajak, ya, dari penghasilan pajak itu 4%-nya adalah hak daripada Ahlul Bait. Ya. Itu seharusnya diberikan kepada mereka, baik yang miskin maupun yang kaya. Semuanya mendapat dari 4% tersebut. Oleh karena itu pada zaman dahulu Nabi SAW mengharamkan zakat untuk Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak boleh menerima zakat dan cukup bagi mereka adalah 4% daripada penghasilan pajak. Nah, karena apa? Zakat ini kotorannya kaum muslimin. Tidak boleh diberikan kepada Ahlul Bait. Ya, diberikan kepada fakir miskin selain Ahlul Bait. Adapun Ahlul Bait berhak mendapatkan 4% daripada penghasilan pajak. Itu sudah cukup bagi mereka. Sudah buat kaya mereka. Namun sudah lama hal itu tiada. Sampai sekarang tidak ada sama sekali pemerintahan Islam yang memberikan hal tersebut kepada Ahlul Bait. Sehingga banyak Ahlul Bait orang-orang yang orang-orang yang memerlukan, membutuhkan, banyak yang tidak mampu. Kenapa? Karena mereka dicegah daripada hak mereka. Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi hak mereka, yaitu 4% tersebut. Sehingga sebagian ulama mengatakan untuk saat ini boleh Ahlul Bait menerima zakat. Sebagian ulama mengatakan boleh Ahlul Bait menerima zakat. Padahal Nabi melarang Ahlul Bait untuk menerima zakat. Kenapa? Karena dalam kaidah mengatakan hukum itu berjalan bersama alasannya. Setiap hukum pasti ada alasannya. Ya, harus sesuai dengan alasannya. Sedangkan alasan daripada diharamkannya zakat untuk Ahlul Bait, ya, agar Ahlul Bait tidak menerima zakat, alasannya ada dua. Yang pertama karena itu adalah kotorannya kaum muslimin. Yang kedua karena Ahlul Bait sudah cukup kaya dengan menerima penghasilan 4% daripada uang pajak dan lain-lain. Ya, uang yang diambil dari orang kafir, baik itu ghanimah, rampasan perang, maupun fai, ya, yaitu pajak dan lain-lainnya. Maka ketika sekarang tidak ada pemberian tersebut dari pemerintah, itu berarti separuh daripada hukum ini, alasan dari hukum ini sudah gugur. Karena sudah tidak ada alasannya, maka hukumnya pun bisa berubah. Ya, bisa berubah. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh untuk zaman sekarang ini Ahlul Bait menerima zakat. Jadi itu salah satu daripada kejahilan pemerintah terhadap hak-hak Ahlul Bait. Ya. Masih banyak lagi kekhususan, keistimewaan Ahlul Bait yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Jangankan Ahlul Bait, Ahlul Khair, orang-orang baik secara umum, orang-orang saleh, banyak orang-orang yang tidak mengerti bagaimana harus bersikap dengan orang-orang saleh, bagaimana haknya orang-orang saleh, orang-orang baik di sekitar kita, apa hak mereka.
Ya. Ini banyak orang yang tidak mengerti. Oleh karena itu perlu ditulis manaqib mereka, biografi mereka, diperkenalkan kepada masyarakat umum bagaimana sejarah mereka, bagaimana riwayat mereka, bagaimana sirah mereka, supaya mereka tahu dan bisa mengenal, bisa memberikan hak mereka, apa yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, tapi untuk sekarang itu sudah tidak ada. Tidak ada yang mengerti dan hak-hak mereka sudah dihancurkan, hak-hak mereka sudah disia-siakan. Ya, di antaranya adalah seperti yang dibahas tadi, khumusul khumus atau 4% daripada uang yang dihasilkan dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi yang memberikan hal tersebut kepada ahlul bait. وتقدمت معنا أحاديث كثيرة في فضل أهل البيت ومنها ما روى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما مكان ما في بين مكة والمدينة المنورة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ما هناك أحد مخلد في هذه الدنيا ولهذا قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي أي ملك الموت فأجيب أي فاختار الرفيق الأعلى لأن هناك ما نبي ولا رسول خير إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خيره الله سبحانه وتعالى بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى الرفيق الأعلى فكان آخر كلمة نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قبل انتقاله هي الرفيق الأعلى آخر كلمة نطق بها صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى ففي الحال عرجت روحه لمولاها سبحانه وتعالى ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور وفيه خبر من قبلكم وفيه نبأ من بعدكم وفيه حكم ما بينكم ارجعوا إلى القرآن تدبروا معاني القرآن الكريم ففيه كل العلوم علوم الأولين وعلوم الآخرين فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة فحث على كتاب الله ورغب فيه في تدبره معانيه وفي تلاوته لأن القرآن كله رسائل من الرحمن سبحانه وتعالى فمن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن فإن الله يكلم عباده في كلامه في القرآن الكريم في القرآن العظيم كلام رب العالمين ثم في أثناء خطبته صلى الله عليه وسلم ثم قال وأهل بيتي بعد أن ذكرهم بالفرائض أعلم بأن هناك فريضة على أمته مراعاتها لأنه يعلم أن أمته ستتهاون في تلك الفريضة وما هي الفريضة؟ محبة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مودة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وأهل بيتي فإن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي يقول يا حبيبي محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى هذه فريضة من الله في القرآن إلا المودة فإنها فريضة على كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة مودة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا قال في أثناء خطبتي وأهل بيتي من الفرائض الذي أذكركم الله بها ثم لا زال يكررها قال أذكركم الله في أهل بيتي
أذكركم الله في أهل بيتي، ثم كرر ثالثا فقال أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات، تأكيدا لهذه الفريضة التي أطلع الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أن أمته تتهاون فيها، بل هناك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من يجحد فضل أهل البيت، ومن يجحد ما لهم من الفضل عند الله سبحانه وتعالى، وذلك يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله. بل بعضهم يسب أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ذاك يخاف عليه سوء الخاتمة. فلو صفنا، ورد في بعض الآثار لو صفنا أحدهم، أي قام على رجل واحدة يعبد الله بين الركن والمقام، ومات على بغض آل بيت النبي محمد سيد الأنام، فهو في النار، فهو في النار. وأما من مات محبا لآل بيت النبي فإنه يموت على حسن الخاتمة، ولا يعرف الشقي ولا يعرف طريق النار، ولو مسته النار ما مسها حار. الله. كرامة للنبي وكرامة لآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له حسين، سأل حسين زيد بن أرقم فقال ومن هم أهل بيتي؟ أهل بيتي يا زيد؟ قال أليس نساء من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، لكن أهل بيته من حرم عليه الصدقة بعده. خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تحرم عليه الصدقة والزكاة وتحل له الهدية. أما آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحل لهم الهدية والصدقة وتحرم عليهم الزكاة، وغيرهم تحل له الزكاة والهدية والصدقة. قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس بن عبد المطلب. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وفي لفظ آخر في الحديث إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، ما بتضلون أبدا، على الهدى على سبيل النجاة. وهؤلاء المتمسكين بهم هم الفرقة الناجية، أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. انظروا لقد ذكرتكم الله، فانظروا ما أنتم فاعلون، فقد أرشدتكم إلى طريق الخير وإلى طريق النجاة وإلى سفينة النجاة، فانظروا ما أنتم فاعلين، هل تسلكون طريق النجاة والسلامة أو تخالفون العهد وتخونون الذمة ولا تقومون بحرمة النبي وبحرمة آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي الواجب الذي أوجبه الله عليكم فيهم، فحينئذ تسلكون طريق الندامة. فمن سلك طريق الندامة ندم في الدنيا وفي الأخرى، ومن سلك طريق السلامة سلم في الدنيا وفي الآخرة، كان جوار من عاش على محبتهم ومات في محبتهم، فيحشر في زمرتهم جوار جدهم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ahlul Bait, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu an, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat beliau berkhutbah ada di sumur, daerah sumur ya, mata air atau sumur yang disebut sebagai khum ya. Sumur yang disebut sebagai khum atau dikenal dengan sebagai khum antara Mekah dan Madinah
yang bernama Khum. Ada sumur Khum antara Mekah dan Madinah. Maka beliau Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala, memberi nasihat dan mengingatkan. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, ala ayyuhan nas, tidakkah kalian ketahui wahai manusia, hanya saja aku ini adalah seorang manusia biasa. Hampir saja malaikat maut datang kepadaku, maka aku pun memenuhi panggilannya. Ya. Tadi beliau Habib Abdullah Muhdhar menjelaskan bahwa Nabi SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk apakah melanjutkan kehidupan atau memilih bersama Allah Subhanahu wa taala. Yani an-nabi la yukhayyar. Ya, Jamil Anbiya ini. Nabi SAW. Ajib. Dan ini pilihan ini hanya untuk Nabi SAW. Adapun nabi-nabi yang lain tidak mendapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal. Tapi Rasulullah SAW dikasih pilihan. Hanya Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah SWT tidak pernah menciptakan manusia yang kekal. Tidak ada manusia kekal. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Nah, tapi Nabi SAW diberi pilihan. Dan beliau memilih Ar-Rafiq Al-A'la, memilih bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah Ar-Rafiq Al-A'la, bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengatakan bersama Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya pun dicabut oleh malaikat. Jadi beliau mengatakan, hampir saja aku ini didatangi oleh malaikat maut dan aku penuhi panggilannya. Dan aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat. Dua hal yang berat. Yang pertama apa? Dua hal yang besar, dua hal yang agung. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kitab Allah. Di dalam kitab Allah itu adalah petunjuk. Di dalam Allah itu adalah cahaya. Di dalam kitab Allah itu adalah, di dalam Al-Quran ada kisah-kisah untuk orang-orang sebelum kalian. Kisah-kisah mengenai orang-orang sebelum kalian. Di dalam kitab Allah itu ada hukum-hukum untuk kalian. Peringatan-peringatan untuk kalian, petunjuk untuk kalian. Maka peganglah kitab Allah. Ambillah kitab Allah, berpeganglah dengan kitab Allah. Maka Nabi Muhammad SAW memberi penjelasan tentang kitab Allah, mengajak orang-orang untuk membaca kitab Allah, untuk mempelajari kitab Allah, bahwa Al-Quran ini adalah risalah, surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan membaca Al-Quran. Silahkan membaca surat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi menjelaskan tentang Al-Quran, tentang kewajiban-kewajiban, kemudian Nabi menjelaskan kewajiban yang lain. Ada kewajiban berikutnya. Apa itu kewajiban berikutnya? Yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kewajiban. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebankan terhadap umat. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta balasan apapun atas tugas dakwahku ini kecuali satu hal, cinta terhadap keluargaku, kasih sayang terhadap keluargaku. Ini adalah kewajiban yang Allah bebankan, kewajiban dari Al-Quran, kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk mencintai Ahlul Bait. Oleh karena itu, menegaskan kewajiban ini Nabi SAW menyebutkan wa ahlu baiti, dan keluargaku. Uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian tentang Allah dalam diri keluargaku.
Artinya bertakwalah kalian kepada Allah dalam diri keluargaku. Hati-hati kalian dengan Allah dalam diri keluargaku. Ingatlah Allah. Ingatlah kewajiban-kewajiban Allah dalam diri keluargaku. Dan beliau mengulang-ulang kalimat tersebut sampai 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Kemudian Sayyidina Zaid bin Arqam tadi itu berbicara kepada para tabi'in. Ada yang bertanya, orang bernama Husain bertanya, siapakah ahlul bait itu ya wahai Zaid? Siapa mereka? Bukankah istri-istri Nabi termasuk ahlul bait? Maka sahabat Zaid bin Arqam menjawab, iya, istri-istri Nabi adalah termasuk ahlul bait. Tapi ahlul bait yang saya maksud di sini adalah orang yang diharamkan sedekah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedekah ini zakat. Jadi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau haram menerima sedekah dan haram menerima zakat. Beliau hanya boleh menerima hadiah. Kalau diberi hadiah beliau boleh makan, boleh terima. Tapi kalau sedekah sama zakat beliau tolak. Tidak boleh. Khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khusus untuk keluarga beliau, ahlul bait beliau haram menerima zakat saja. Boleh menerima sedekah, boleh menerima hadiah. Sedekah dan hadiah boleh diterima, tapi zakat haram, tidak boleh diterima. Adapun untuk yang lain, orang-orang lain, maka boleh menerima semua. Boleh menerima hadiah, boleh menerima sedekah, dan boleh menerima zakat. Jadi ahlul bait yang saya maksud di sini, kata Sayyidina Zaid bin Arqam, adalah orang-orang yang diharamkan sedekah. Orang-orang yang haram menerima sedekah. Siapa itu? Nah, mereka adalah keluarga Ali. Artinya keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Keluarga Aqil, artinya keturunan Sayyidina Aqil bin Abi Thalib. Keluarga Ja'far, artinya keturunan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dan keluarga Abbas, artinya keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau menyebutkan hanya 4 keluarga ini saja. Kemudian yang kembali bertanya, apakah semuanya itu haram menerima sedekah? Artinya zakat. Sayyidina Zaid mengatakan, iya, semuanya haram menerima sedekah. Kemudian ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa aku meninggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian pegang, kalian tidak akan sesat setelahku. 2 hal yang jika kalian pegang, itu kalian tidak akan sesat. Berpegang teguh kepada 2 hal ini termasuk adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Berpegang teguh kepada 2 hal ini termasuk adalah kelompok yang selamat. Salah satunya lebih agung daripada yang lain, lebih besar daripada yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah kitab Allah Azza wa Jal, yaitu Al-Quran, merupakan tali yang terurai dari langit ke bumi. Ibarat tali yang diulurkan dari langit ke bumi untuk dipegang, jadikan pegangan agar selamat. Dan yang kedua adalah itrati, keluargaku, ahlil baitku. La yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Kedua ini tidak akan berpisah. Ahlul bait dan Al-Quran tidak akan berpisah. Sampai kapan? Sampai mereka berdua nanti bertemu aku ada di haud, ada di telaga. Fanduru, maka perhatikan, kaifa takhlufuni fihima, apa yang kalian lakukan, apa yang menjadi kalian lakukan setelah peninggalanku, setelah aku tinggal pada diri keduanya ini. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa nanti akan ada orang-orang yang
tidak memenuhi hak ahlul bait. Sehingga Nabi menjelaskan, "Fanzuru kaifa takhlufuni fihima." Perhatikan apa yang kalian perbuat setelah aku tinggal, sepeninggalanku pada diri keduanya, Al-Quran dan Ahlul Bait, ya. Dan benar, setelah meninggalnya Rasulullah SAW, orang-orang tidak mengerti dan tidak memahami bagaimana hak Ahlul Bait. Bahkan ada orang yang mengingkari keutamaan Ahlul Bait, dan ini berbahaya. Ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mengingkari keutamaan Ahlul Bait. Bahkan ada orang yang mencaci maki Ahlul Bait. Ini juga berbahaya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, seandainya ada di antara kalian orang yang beribadah, berdiri dengan satu kaki, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara rukun dan makam, di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, ada di Mekah sana, di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Dia berdiri di antara rukun, artinya Hajar Aswad, dan makam Ibrahim, beribadah kepada Allah dengan satu kaki. Artinya usaha yang luar biasa untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia meninggal dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, meninggal dalam keadaan membenci Ahlul Bait, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka, ibadahnya tidak akan bisa menyelamatkannya karena dia telah membenci Ahlul Bait. Sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan mencintai Ahlul Bait, orang yang meninggal dalam keadaan di hatinya ada cinta kepada Ahlul Bait, dia tidak akan mencium neraka, tidak akan mencium bau neraka, dan kulitnya tidak akan tersentuh neraka. Seandainya dia dimasuk ke neraka, maka dia tidak akan merasakan panasnya api neraka. Kenapa? Penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah keistimewaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak pada zaman sekarang ini orang-orang yang seperti itu. Kita harus bisa pilih-pilih, bisa memilah mana yang harus kita ikuti, mana yang orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, maka mereka adalah orang-orang yang memilih jalan yang selamat. Dan orang-orang yang membenci Ahlul Bait, maka dia adalah orang-orang yang memilih jalan celaka. Jadi Nabi SAW ketika mengatakan, "Kaifa takhlufuni fihima?" Bagaimana, apa yang akan kalian lakukan, perbuat nanti setelah peninggalanku? Artinya, apakah kalian mengikuti jalur keselamatan dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan mencintai Ahlul Bait? Ataukah kalian malah memilih jalur kecelakaan, jalur celaka, jalur penyesalan, ya, yang tidak akan selamat selamanya, yaitu dengan membenci Ahlul Bait. نعم فمحبة أهل البيت محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي محبة لله ومن أحب الله أحبه الله ومن أحبه الله أحبه كل شيء لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيتي أمان لأمتي كالنجوم أمان لأهل السماء فبعض البلاد فيها كثير من أهل البيت كما في اليمن وإندونيسيا ما شاء الله. كلما كثر أهل البيت في تلك البلد كثر الأمان لأهل تلك البلد، فحقيق وجمن بهم
أن يكرموا أهل البيت في تلك البلاد، لأن وجودهم أمان وتكاثرهم أمان، فلا زال أهل البيت في تكاثر، فلا زال الزمان في خير. فإنه في آخر الزمان يقل أهل البيت يدل على إدبار الزمان والعياذ بالله، وهذا شرف كل يتمناه، ولكن الذي يدعي ذلك كذبا وزورا فهو ملعون على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرم بذلك بعض أصحابه وجعله وساما على رأسه تاج عندما كان في حفر الخندق، عندما بدأ حفر الخندق، وكانت حفر الخندق إشارة وفكرة سيدنا سلمان الفارسي. وكان سيدنا سلمان الفارسي يعمل ما شاء الله جاهدا في حفر الخندق، حتى كان مع كبر سنه كان يعمل عمل عدة أشخاص وهو واحد شخص، فكان يقوم مقام اثنين في العمل. فلما رأى حرصه الصحابة ورأوا همته العظيمة، كل يقول مننا، قال الأوس سلمان منا، فقال الخزرج لا، بل سلمان منا معاشر الخزرج. فسمعهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم سلمان منا أهل البيت. فالتذ بهذا سلمان وابتهج بهذا سلمان بهذا التاج، فصارت حتى جيناته ورائحته رائحة أهل البيت سلمان رضي الله عنه. تحولت الجينات الوراثية حقه كلها تحولت من أهل البيت، سبحان الله، بكلمة قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس كلمة فقط، حقيقة انعقدت تلك المحبة في قلب سلمان حتى فصار تاج يفتخر به على جميع الصحابة، ما قال له لحد. نعم. فهنيئا لمن كان مثل سلمان، ولمن عاش حياة سلمان محبا لأهل بيت النبي حبيب الرحمن، فيحيا على محبتهم ويموت على محبتهم ويحشر في محبتهم. فالله يجعلنا وإياكم من أولئك الناس المحبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وأصحابه، ونحيا على تلك المحبة ونحشر في زمرتهم في عافية. فإن الدين كله محبة، وأساس الدين محبة، فمن لا في قلبه محبة فلا يثبت له إيمان في قلبه، ولا يجد حلاوة في ذكره ولا في عبادته. الإيمان كله هي المحبة، فاحرص على المحبة يثبت الإيمان في قلبك، فاحرص على المحبة لله ولرسوله ولأهل بيته ولجميع المسلمين، يزداد الإيمان في قلبك وتبلغ درجات المتقين الموقنين برب العالمين سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا وإياكم كمال محبة للنبي ولأهل بيته ولأصحابه، ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة من غير ابتلاء ولا امتحان، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة يا رب العالمين. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, mencintai Ahlul Bait, itu berarti mencintai Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad SAW itu berarti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan bahwa Ahlul Bait ini merupakan keamanan. Nabi SAW bersabda, Ahlul Bait itu keamanan untuk umatku sebagaimana bintang-bintang merupakan keamanan untuk penduduk langit. Beliau mengatakan bahwa sebagian negeri ini banyak Ahlul Baitnya. Seperti Yaman, banyak Ahlul Bait. Di Indonesia banyak Ahlul Bait. Oleh karena itu banyak amannya di situ. Banyak amannya. Nah,
Namun kewajiban mereka untuk memuliakan ahlul bait. Kewajiban mereka untuk memuliakan ahlul bait. Dan ahlul bait ini semakin banyak dia semakin baik. Semakin banyak maka semakin baik. Tapi kalau ahlul bait berkurang, nah ini berarti sudah pertanda akhir zaman. Ya, di akhir zaman nanti ahlul bait akan berkurang, semakin sedikit. Dan cinta kepada ahlul bait ini merupakan kemuliaan. Setiap orang akan sebenarnya kemuliaan yang diharapkan setiap orang. Sebaliknya kalau membenci ahlul bait, maka itu adalah kehinaan, ya, yang naudzubillah akan mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau menceritakan tentang bagaimana orang yang mendapat keistimewaan gara-gara cintanya kepada ahlul bait. Ada seseorang yang mendapat keistimewaan gara-gara cintanya kepada ahlul bait, kepada Nabi dan ahlul bait, sampai dia mendapat sebuah predikat yang merupakan ibarat mahkota di kepalanya, yang menjadi mahkota di kepalanya, sebuah kemuliaan yang luar biasa, yaitu ketika perang Khandaq, ya, seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, dia yang punya pemikiran untuk menggali Khandaq, parit. Khandaq itu parit, digali parit untuk memutar, ya, jalur Madinah yang terbuka, digali parit supaya orang-orang kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Beliau yang punya pemikiran, dan beliau ini sudah tua, kabir sin, ya, Salman. Sudah tua, tapi semangatnya luar biasa demi cintanya kepada Nabi dan keluarganya. Tua, tapi pekerjaannya itu seperti pekerjaan double, pekerjaan dua orang. Semangat. Kerjanya itu seperti kerjanya dua orang atau lebih. Ya. Bukan pekerjaan satu orang yang dia kerjakan, padahal tua. Oleh karena itu, karena dia berhasil, ya, berhasil dalam pemikirannya, berhasil mengamankan kota Madinah, ya, dan karena pekerjaan yang luar biasa, maka orang-orang Islam berbangga dengan Salman. Orang-orang Aus mengatakan Salman ini golongan kita, orang-orang Aus. Ya, orang-orang Madinah itu ada Aus dan Khazraj. Orang-orang Khazraj mengatakan Salman ini adalah dari golongan kita, orang-orang Khazraj. Ya, ketika Nabi SAW mendengar orang-orang Aus dan Khazraj rebutan untuk mengakui Salman sebagai keluarga mereka, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman adalah golongan kami ahlul bait. Mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salman pun menjadi bangga, bahagia, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang dirasakan oleh sekujur tubuhnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui dia sebagai ahlul bait. Sehingga bahwa genetika Salman pun dan baunya Salman pun berubah menjadi genetikanya ahlul bait dan baunya ahlul bait. Jadi karena memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah dan keluarganya, sampai mendapat predikat sebagai ahlul bait, dan itu akhirnya sabda Nabi SAW ketika mengatakan ahlul bait itu secara nyata, secara hakiki, bukan cuma sekedar ungkapan atau kiasan. Genetika daripada Salman berubah menjadi genetika ahlul bait, ya, menjadi genetika ahlul bait. Oleh karena itu beruntunglah Salman, dan beruntunglah orang-orang seperti Salman yang memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada ahlul bait. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang cinta kepada ahlul bait dan menekuni jalurnya orang-orang yang cinta kepada ahlul bait.
Karena agama ini adalah semuanya adalah cinta. Agama ini cinta. Orang yang tidak punya cinta maka tidak punya agama. Orang yang tidak punya cinta berarti tidak punya iman. Orang yang tidak punya cinta berarti tidak punya rasa manis yang dia rasakan daripada iman. Oleh karena itu, jagalah rasa cinta tersebut. Jika kalian menjaga rasa cinta itu, maka akan bertambah keimanan kalian. Maka akan menjadi kuat iman kalian. Orang yang menjaga rasa cintanya, dia akan memiliki iman yang kuat. Dia akan memiliki iman yang selalu bertambah dan akan mencapai derajat, ya, derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya para pecinta. Kemudian beliau juga berdoa mudah-mudahan kita semua mendapat kesempurnaan cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijalankan di jalurnya orang-orang yang cinta kepada ahlul bait Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa berkumpul dengan mereka dan datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai pada fase pertanyaan, beliau memberi peringatan mengenai orang-orang yang bertanya. Kata beliau, bagi antum yang ingin bertanya silahkan bertanya mengenai apapun, ya. Cuma jangan mempertanyakan orang tertentu atau organisasi tertentu atau partai politik tertentu. Karena beliau tidak mau menghukumi seseorang. Dan beliau tidak mau masuk dalam ranah politik. Jadi, jika Anda melihat ada atau bimbang dengan sosok seseorang, maka pelajarilah apa yang Anda rumitkan dari orang tersebut dan tanyakan hal kerumitan tersebut. Ya, jadi pertanyaannya begini, bagaimanakah jika ada orang yang melakukan ini dan itu? Bagaimanakah jika ada orang yang memiliki keyakinan seperti ini dan keyakinan seperti itu? Itu pertanyaan yang benar. Jadi bukan mengatakan bagaimana pendapat Anda mengenai orang ini, menyebut nama, itu salah. Itu pertanyaan salah. Kenapa? Karena beliau tidak mengenal orang itu juga. Beliau tidak pernah berbincang-bincang dengan orang itu, tidak pernah menguji orang itu juga. Jadi gak bisa dong beliau menjawabnya. Tapi yang benar adalah jika Anda misalnya mengetahui bahwa orang itu sikapnya begini atau keyakinannya begini, maka tanyakan bagaimanakah hukumnya orang yang memiliki sikap begini atau perilaku begini atau keyakinan begini. Itu baru benar. Jangan menanyakan orang tertentu atau organisasi tertentu atau partai politik tertentu atau madhab tertentu, ya, keyakinan, sekte, aliran apapun jangan ditanyakan, tapi tanyakanlah apa yang mereka yakini. Bagaimanakah hukumnya memiliki keyakinan seperti ini? Bagaimana hukumnya memiliki pemahaman seperti ini? Ya, bagaimana hukumnya memiliki pendapat seperti ini? Itu silahkan ditanyakan. Apa yang kalian pelajari daripada atau yang kalian ketahui dari dari organisasi atau partai politik atau aliran atau apapun, ya, apa yang kalian ketahui tanyakan. Tapi jangan menanyakan organisasinya atau partainya atau siapapun. Ya. Jadi beliau tidak mau menghukumi seseorang, tidak mau menghukumi orang lain. Di sini ada pertanyaan. Mohon tips untuk melawan hati atau nafsu yang selalu ada bisikan pengen dipuji orang lain tiap melakukan amal. As-sa'il yaqul yabgha tariqah fi
tariqah fi mukhalafatin nafs. Lianna yani daiman yuhib an yamdahahu nas fi kulli amal. نعم. النفس مخالفتها دائما في مخالفتها الخير للإنسان، وفي اتباعها طريق الندامة للإنسان. فلهذا يصل الإنسان مقام عظيم إذا هو خالف نفسه وهواه، بل حتى أن هناك من الكفار من يخالف نفسه وهواه فتظهر على أيديه غرائب وعجائب، فكيف بالمؤمن الموقن على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنه تظهر على يديه الكرامات وعجائب الأمور. لماذا؟ لأن كل من خرج من نفسه العوائد خرجت له العوائد، والنفس من جبلتها أنها تحب المدح، من جبلة النفس. هذا يمدحنا، أحب هذا، لكن أعلم أن من مدحك بوصف هو ليس فيك، إن كنت من العقلاء تعرف أن هذا ذنب في الحقيقة. هذا لو وصفني بوصف ليس فيه أعرف أن هذا يستهزئ بي يوصفني بأني عالم وأنا لست بعالم، أعرف أنه يستهزئ بي هذا، فلا أفرح بذلك. لكن المنافق هو الذي يحب أن يمدح بوصف هو ليس فيه، أما المؤمن لا. فلهذا لما مدح أحد النبي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مدحه أحد فقال له لما مدح قال لقد ذبحته بغير سكين، لقد ذبحت أخاك. لو عندك ثناء لا تثني عليه في وجهه، تثني عليه في ظهره. نعم هذا حسن. ليه؟ لأنه يخاف عليه عند مدحه في وجهه أن يدخله العجب والغرور، وهذا مدخل للشيطان والعياذ بالله. لكن على الإنسان دائما يستشعر حقيقة نفسه، فإنه ما يعرف حقيقة الإنسان إلا الإنسان نفسه. كل يدرى منا بحقيقة نفسه. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى سبل ستره على عباده، الله يسترنا بستره الجميل. آمين. فيخاطب نفسه دائما وأن مدح الناس ما يغني عنك شيئا، وإنما الذي يغني عنك هو إذا أطعت رب الناس مدحك رب الناس سبحانه وتعالى، وإن استقمت على شرع سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم كان لك القرب من سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دائما يخاطب نفسه بهذا الخطاب، وأن ثناء الناس لا يغني عن الإنسان شيء. نعم إذا أنا على حد الاستقامة بيني وبين الله ثم أثنى علي هذه، فأشكر الله أن الله أظهر الجميل وستر القبيح، وربما لو أظهر القبيح اللي في باطنه ما حد يرد السلام ولا بيصافحنا، لكن ربي سترنا الحمد لله أن ربي. فإذا مدحت فاستشعر هذا المعنى حتى لا يدخلك الغرور والعجب والكبر والعياذ بالله، فقل الحمد لله الذي أجرى الحسن على ألسنة الناس ولم يفضحني بالقبيح، فأظهر الحسن وستر القبيح. فإذا أثني عليك بخير فقل الحمد لله الذي أظهر الحسن وستر القبيح. اللهم اجعلني خيرا مما يعتقدون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون يا رب العالمين. Beliau menjelaskan melawan hawa nafsu ini merupakan hal yang istimewa, hal yang luar biasa.
Orang yang bisa melawan hawa nafsu akan mencapai derajat yang tinggi. Jadi cara untuk bisa mencapai tingkatan yang tinggi adalah dengan cara melawan hawa nafsu. Jangankan manusia biasa, orang Islam, orang kafir pun kalau bisa melawan hawa nafsu, dia akan mendapatkan hal-hal yang mengalami hal-hal yang aneh. Jadi istilahnya itu bisa sakti. Orang kafir kalau mampu melawan hawa nafsu, dia bisa menjadi orang yang sakti begitu. Ya, punya keanehan-keanehan. Padahal kafir. Apalagi orang beriman. Kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melawan hawa nafsu, maka akan muncul pada dirinya karamah-karamah yang luar biasa. Jadi melawan hawa nafsu ini merupakan memiliki keistimewaan yang besar. Nah, termasuk yang dicintai oleh nafsu adalah kebiasaan nafsu adalah senang dipuji. Itu lumrah. Semua nafsu seperti itu. Ya, semua nafsu pasti itu senang dipuji, lumrah. Kalau sampean senang dipuji berarti normal. Ya. Bagaimana cara untuk menghilangkan hal itu? Ya, harus kita ketahui bahwa kalau sampean senang dipuji dengan sifat yang tidak ada pada diri sampean, itu sampean harus nyadar bahwa itu sebenarnya adalah apa? Adalah cacian, bukan pujian. Orang jelek diwarang ganteng, seneng. Berarti enggak benar ini orang. Kenapa? Itu sebenarnya cacian. Sama seperti orang gemuk dibilang kurus. Itu adalah cacian, mengejek. Kamu menghina saya. Kenapa? Dipuji dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Jelas ya? Oleh karena itu beliau mengatakan orang munafik itu orang yang senang dipuji dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Sedangkan orang yang beriman tidak suka dipuji dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Ya. Jadi memuji itu sangat berbahaya. Ya. Nabi SAW pernah menegur ketika ada orang yang memuji saudaranya. Jadi para sahabat ini ketika kumpul, ada yang muji saudaranya, sahabat yang lain, maka Nabi SAW menegur, laqad dzabahta akhaka bighairi sikin, kamu telah menyembelih saudaramu dengan tanpa pisau. Bahaya. Jangan memuji di depan orangnya. Kalau memang harus memuji, pujilah dia di belakang. Jangan memuji di depan. Ya, kenapa? Takut nanti kemasukan apa? Ujub, ghurur, tertipu dia nanti. Senang dengan pujian, tertipu, akhirnya menjadi bersikap sombong, bangga diri dan seterusnya. Oleh karena itu setiap orang harus tahu hakikat dirinya. Tahu ketika mendapat pujian, tahu sebenarnya saya ini siapa sih? Saya ini apa sih? Tahu. Karena tidak ada yang tahu hakikat seseorang kecuali dirinya sendiri. Ya, harus ingat dengan perilakunya yang jelek, sifat-sifatnya yang jelek harus tahu. Dan Allah tutupi itu semua. Itu semua Allah tutupi. Seandainya Allah membuka cacat kita, kejelekan kita, aib kita, tidak ada orang yang mau salaman sama kita. Semua akan menjauh. Kenapa? Karena tahu kalau kita ini adalah orang yang jahat, orang yang jelek. Nah, tapi Allah tutupi. Ya. Kemudian harus menasihati dirinya sendiri. Katakan kepada diri kita bahwa pujian manusia itu tidak ada faedahnya. Wahai nafsu, percuma kamu ini senang dengan pujian manusia, tidak ada faedahnya. Kalau kamu taat kepada Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu istiqamah dalam beribadah kepada Allah, dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kamu itu akan mendapatkan keutamaan. Barulah kamu itu akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percuma dengan pujian manusia tidak ada faedahnya. Nah, oleh karena itu ketika dipuji itu kita harus tahu bahwa sebenarnya itu apa? Ini adalah
sesuatu yang Allah nampakkan kepada manusia, keindahan dan banyak kejelekan-kejelekan yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dipuji oleh manusia, ya, kita harus sadar sebenarnya banyak kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan kita yang ditutupi oleh Allah, dan Allah menampakkan yang indah-indah. Allah menampakkan yang baik-baik dalam diri kita. Nah, makanya harus bersyukur, alhamdulillah, ya, alladzi ajral hasan ala alsinatin nas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjalankan atau memunculkan kebaikan pada lidah-lidah manusia. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah alladzi adharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan keindahan dan menutupi kejelekan. Kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka yakini. Allahumma ja'alni khairan mimma ya'taqidun. Khairan mimma yadhunnun. Khairan mimma yadhunnun. Waghfir li ma la ya'lamun. Wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku terhadap segala sesuatu yang mereka tidak ketahui. Artinya kejahatan-kejahatanku, dosa-dosaku, kejelekan-kejelekanku, ampunilah semuanya itu ya Allah, yang mereka tidak tahu, yang mereka manusia tidak tahu, tidak mengetahui hal itu. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan engkau azab aku ya Allah atas ucapan-ucapan yang mereka ucapkan. Jika mereka mengucapkan hal-hal sesuatu tentang diriku, maka janganlah engkau azab aku ya Allah akan hal tersebut. Jadi itu doa yang diucapkan ketika dipuji orang lain, dan sambil di hatinya dia merasa bahwa sebenarnya ini adalah keindahan yang Allah nampakkan dan banyak kejahatan-kejelekan yang Allah tutupi. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar bisa selalu dekat batinnya dengan guru kita? Matariqah fi an yarbitul batin ma'asyikh, yani yakun daiman qarib ma'asyikh. القرب من الشيخ هذا هو أولا قرب المحبة والتعلق، ثانيا قرب الاتباع والاقتداء، فإن هناك الشيخ قد يأمر بأمر فيلبي وقد لا يأمر، لكن على المريد إذا رأى شيخ مواظب على عمل أو سنة أن يعمل مثل عمله، فالعمل هو أقوى دليل لأنه يقتدي بشيخه من غير أن يأمره شيخه، فهذا أقوى دليل على المحبة والارتباط. نعم، فهذا وحسن الظن هذا هو الذي يكون الرابط بين المريد وبين الشيخ في الباطن، سواء كان حضر مجلسه، سواء كان رآه في السوشيال ميديا أو غير ذلك، فذاك يكون ارتباط بين المريد والشيخ، ويحصل إن شاء الله سبحانه وتعالى المدد في الظاهر وفي الباطن. Jadi kedekatan itu ada dua, kata beliau. Yang pertama, kedekatan cinta dan hubungan, dan jadi selalu cinta kepada gurunya dan selalu bergantung kepada gurunya. Yang kedua, kedekatan mengikuti, ya, patuh dan mengikuti. Jadi kadang gurunya itu menyuruh muridnya untuk melakukan sesuatu dan dia langsung laksanakan. Ada pula yang gurunya tidak menyuruh, tapi si murid ini melihat gurunya melakukan sesuatu kebaikan, dia tiru. Oh, guru saya itu akhlaknya seperti ini, ditiru. Nah, maka amal perbuatan meniru akhlaknya guru, ya, atau mengikuti perintahnya guru,
atau mengikuti amal ibadahnya guru tanpa diperintah, itu adalah merupakan dalil yang kuat dalam cinta, bahwa orang ini memiliki hubungan dengan gurunya, memiliki cinta. Adalah dalil yang paling kuat adalah mengikuti tadi itu, amal perbuatannya ditiru, diikuti. Nah, kemudian perlu juga husnudzan, baik sangka. Baik sangka ini juga merupakan ikatan yang kuat yang menghubungkan antara dia dengan gurunya. Selalu berbaik sangka dengan gurunya. Baik dia itu hadir majelisnya ataupun dia hanya mengikuti, ada di sosial media, hanya mengikuti di YouTube. Ya. Jadi dia hadir majelisnya atau hanya mengikuti di YouTube. Kalau memang dia itu memiliki hubungan-hubungan seperti tadi itu, cinta, ya, bergantung kepada guru, patuh, mengikuti, husnudzon, maka berarti dia memiliki hubungan batin dengan gurunya. Ya. Membeli Al-Quran melalui online, sedangkan paket Al-Quran diantar oleh kurir yang tidak menutup kemungkinan paket tersebut ditaruh sembarangan oleh kurir tersebut dalam mendistribusikannya. Apakah kita menjadi wasilah tidak memuliakan Al-Quran dan berdosa? Ishtara mushaf fi online. Adin idan ishtarana min online lazim an yursilal mushafata min abar barid. Wal barid qad yad'aha fi mahal ghairi muhtaram. Hal na'tham yani yakun wasilah fi adam ihtiramil mushaf. يعني مش يقين قد يكون كذا قد يكون وضعها يقين هل غالب هكذا غالب أنه يرمى ويطرح شيء فوقه ويكون هذا فيه إهانة للمصحف وهذا ما ينبغي هذا. نعم. ولو ظنا لا يجوز ذلك إرساله إلا مع رسول يعرف أنه القرآن ليعظمه ولا يرسل مع البنكس والعفش فإنه يهان ويوضع فوقه وربما يداس بالأقدام والعياذ بالله وهذا يكون هو ذلك السبب فلا ينبغي ذلك. بل كان السلف الصالح إذا أراد أن يستلم القرآن يقوم تعظيما له متطيبا لاستلامه تعظيما له حتى أنهم لا يشترون القرآن تعظيما للقرآن. إذا أراد أن يأخذ القرآن يقول هبني يقول هذا البائع ما يقول بعتك وهبتك هذا القرآن تعظيما للقرآن. هكذا سيرة السلف الصالح. فإذا أراد يرسله مع رسول يعلم ويعرف عظمة القرآن وإلا لا يفعل ذلك تعظيم لكلام الله. لا يشتري أونلاين يعني. ما هو لا يشتري أونلاين أو غير أونلاين حتى بترسله مع غير أونلاين فإن ذلك لا يجوز إلا تعرفه هذا قرآن حتى يعظمه ويطرحه في المكان المناسب. هذا مع قرآن شوف أنا برسل مع قرآن كذا حتى ولو في غير أونلاين فخذ هذه حاجة معنا أبغى لفلان بيرميها وربما يطرحها على الأرض وأنت السبب. ليه؟ ما أعلمته حرمة ذلك. أما هو ما يأثم هذا المسكين ما يعرف أن هذا قرآن لكن أنت تعرف عندما أرسلت ذلك فالإثم على من عرف لا على من لم يعرف. فينبغي تعظيم القرآن عند إرساله يرسله مع رسول ثقة يعرف حق القرآن وعظمة القرآن وإلا لا يرسل ذلك. ولا يغرنك بما استهان به الناس في هذا الزمان حتى يحمل القرآن كأنه يحمل سايور بيده هكذا بدون تعظيم وربما مد رجله للجهة فيها القرآن. هذا كله حرام يرتكبه الناس وإن انتشر بين الناس حرام. وضعه على الأرض هكذا من غير حائل حرام لا يجوز. وإن انتشر بين الناس الجهال بل حتى من ينتسب للعلم ما يعرف تعظيم القرآن هذا حرام. يقرأ القرآن بعد ذلك يطرح الجوال حقه فوق القرآن ويتكلم ولا يروح يتوضأ وحقه الموبايل فوق القرآن هكذا حرام.
ما عرفنا تعظيم القرآن، لأننا ما عظمنا من أنزل عليه القرآن، ولا عظمنا الله سبحانه وتعالى الذي كلامه القرآن، فلهذا ما سرى إلينا تعظيم القرآن. فلا يتهاون الناس، ويرى بعض الناس التهاون في ذلك فيقلد بعضهم بعضا، لا. فمن أراد أن يعظم في الدنيا والآخرة فليعظم العظيم. ما هو العظيم؟ من أعظم شيء هو القرآن ومن أنزل عليه القرآن. إذا أردت أن تعظم في الدنيا والآخرة فعظم القرآن وعظم من أنزل عليه القرآن، تعظم في الدنيا والآخرة. فلا يجوز ذلك حتى يعلم به. أما إرساله في العفش كأنه يرسل يعني أي بنكس، هذا لا يجوز، لأنه يعرض للإهانة، ليس وهما بل يقينا، بل لو ظن ذلك حتى لا يجوز. Jadi kata beliau, iya biasanya kalau dikirim lewat pos atau kurir itu memang tidak dimuliakan, dan orang yang ngirim yang menjadi sebab tadi itu akan berdosa, tidak boleh. Jadi kata beliau, tidak boleh mengirim Al-Quran seperti itu, tidak boleh. Ngirim Al-Quran itu harus lewat orang yang betul-betul dipercaya, bisa menjaga kehormatan Al-Quran. Awas sedikit Al-Quran, jaga kehormatannya. Harus betul-betul orang yang dipercaya bisa menjaga kehormatan Al-Quran, baru ngirim Al-Quran. Tidak boleh kirim Al-Quran di paket-paket, itu tidak boleh. Karena itu pasti akan apa? Walaupun cuma persangkaan, ya barangkali akan dihinakan, tidak boleh. Harus yakin bahwa ini akan dihormati. Kalau tidak yakin ini akan dihormati, tidak boleh kita ngirim Al-Quran. Jadi nggak boleh ngirim Al-Quran pakai paket-paket, itu tidak boleh. Harus apa? Harus orang khusus yang kita percaya bahwa dia bisa memuliakan Al-Quran. Ya, jadi pada zaman sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti tentang kehormatan Al-Quran. Ya, kalau orang dulu itu, kata beliau, orang dulu itu bahkan tidak berani membeli Al-Quran. Tidak berani membeli Al-Quran. Jadi kalau mau beli Al-Quran, dia bilang hibahkan kepada saya. Bukan saya beli, hibahkan kepada saya. Nanti saya bayar. Hibahkan. Akhirnya dihibahkan, ya saya hibahkan kepada Anda. Begitu. Karena kalau kalimat beli itu berarti remeh. Ya, Al-Quran dihargai dengan apa namanya? Dengan rupiah, remeh. Maka mereka tidak mau meremehkan Al-Quran, tapi hibahkan kepada saya. Begitu cara mereka untuk membeli Al-Quran. Betul-betul dihormati. Al-Quran tadi itu dijaga. Bahkan ketika menerima hadiah atau pemberian Al-Quran, mereka itu bangun. Bukan menghormati kurirnya, tapi menghormati Al-Qurannya. Bangun dan pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Untuk apa? Untuk menerima Al-Quran. Seperti itu para salaf, orang-orang dahulu dalam menghormati Al-Quran. Nah, kalau orang sekarang banyak yang tidak menghormati, tidak mengetahui haknya Al-Quran. Bawa Al-Quran seperti bawa sayur, kata beliau. Dibawa biasa di tas tenteng begini, seperti bawa sayur. Tidak boleh. Taruh di dada, bawa yang benar, penghormatan, bukan ditenteng seperti bawa sayur. Kemudian baca Al-Quran kadang-kadang ditaruh di lantai. Baca Al-Qurannya taruh di lantai. Atau membaca Al-Quran, kemudian HP-nya ditaruh di atas Al-Qurannya, taruh begini, ditinggal wudhu. Ya, baca Al-Quran, kemudian diajak ngomong sama orang, terus dia ngomong-ngomong begini. Ya, ditinggalkan Al-Qurannya, dibiarkan terbuka begini, tidak berhenti di tempat yang benar.
Nah, itu semuanya adalah orang-orang yang tidak memiliki adab dengan Al-Quran. Tidak memiliki adab dengan Al-Quran itu apa? Karena dia tidak menghargai atau kurang menghargai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang kalamnya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita menghargai Al-Quran, berarti kita menghargai Rasulullah SAW, dan kita menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak menghargai Al-Quran, berarti kita tidak menghargai Nabi Muhammad SAW dan tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya haram mengirim Al-Quran lewat paket, haram, dan itu dia menjadi sebab. Adapun kurirnya, kasihan, kurirnya itu tidak ngerti. Kasih bungkus, ya, paket, kasih bungkus, kirim kepada, tidak tahu isinya apa, taruh sembarangan. Oleh karena itu kata beliau, yang haram bukan yang tidak tahu, yang haram yang tahu. Sampean kan tahu kalau orang ini nanti tidak bisa menjaga dengan baik, kenapa kok sampean kirim pakai dia? Ya, sampean yang dosa begitu. Kalau orang yang dapat paketan, ya tidak tahu apa-apa, pastinya ya sembarangan dia. Nah, jadi yang kena dosa bukan yang tidak tahu, tapi yang tahu. Ya. Jual beli rokok apa diperbolehkan? Hukmu bai' dukhan. Hal yajuz? حكم بيع الدخان حكم شربه. حكم بيع الدخان حكم شربه. نعم. Jadi hukum menjual rokok itu sama seperti hukum merokoknya, sama. Sama. Pertanyaan berikutnya, di mana terjadinya mubahalah tersebut? Waqa'atul mubahalah. Allati takalamna amas. Aina waqa'a? تقدم أنا في الدرس الماضي هذا. Nah. رجع إلى تفسير آية المباهلة تعرفها إن شاء الله. Ini perlu dilihat tafsir ayat mubahalah mengenai pertanyaan tersebut. احنا ذكرنا القصة. Ayo, kalam fi masjid, ja'u ilal masjid. ما جاءوا إلى المسجد في المدينة في المدينة المنورة. بعدين انتظروا في 24 ذي الحجة. أيوة، هذا في الزمن هذا، لكن في المكان أنا كان في المدينة. ذكرنا القصة هذه. إيه، نعم. فأين وقعت المباهلة؟ عندما جاء نصارى نجران إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وقت العصر إلى المسجد، كان في المدينة المنورة. ثم بعد ذلك أعطاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم المباهلة وحدد لهم المكان والزمان، وحصل ذلك. ولهذا أتينا بالقصة تمامها في الدرس الماضي. Ini kemarin sudah dijelaskan bahwa kejadiannya itu di kota Madinah, ya. Orang-orang Nasrani Najran datang kepada Nabi setelah asar ke Masjid Nabawi, datang ke masjid setelah Nabi sholat asar.
Kemudian terjadilah perdebatan antara mereka, ya, dan Nabi menjawab semua pertanyaan mereka, namun mereka tidak mau iman. Akhirnya terjadilah perjanjian untuk sumpah mubahalah, ya. Dan Nabi menjelaskan tempat dan waktunya, ya. Maka terjadilah mubahalah, ya tetap ada di kota Madinah, dan cerita lengkapnya sudah dijelaskan oleh beliau pada pelajaran yang lalu, ya, pelajaran yang kemarin. Ada soal min usbil madhi. Aswal ada min usbil madhi al-mubahalah. ما هو سؤال جديد. أي ما هو جديد. يراجع الحلقة الماضية يعرف الجواب. Kemudian pertanyaan berikutnya, ada soal jadid. Benar. Seorang istri yang semangat dalam bekerja, semangat dalam mengurus rumah tangga, tapi ketika diperintahkan suami, istri menyepelekan beralasan capek. Mohon nasihatnya, Habib. Zaujah yani syadidul himma fil amal, syadidul himma fi yani amalil bait. Bas lama amaraha zauj yani yastakhfif al-amr, yaqul ana ta'ban, ana kada. يتعلل بالتعب لأنه ويأمرها الزوج بإيش؟ ما قال هذا. طيب بغى نصيحة. من بغى نصيحة الزوج ولا الزوجة؟ من بغى نصيحة؟ أظن الزوجة. السؤال من؟ كان من الرجل. ما هو مذكور. إيش السؤال؟ ترجم. يعني هي شديد الهمة في العمل وشديد الهمة في عمل البيت. يعني هذا كان السؤال من الزوجة، هذا كان يشتكي من زوجته. أيوة. معنى السؤال هذا أن زوجته خيرة وصالحة ما شاء الله، وتقي الطعام في وقته وتغسل ثيابه قائم مقام التام، لكن إذا دعاها إلى فراشه تتعذر أنها تعبان. هكذا معنى السؤال. نعم، هذه المرأة خيرة لكنها ما ترتب أعمالها. هناك حسن وهناك أحسن، فإن حق الزوج عندما يناديها هذا أول الحقوق والواجبات، تترك كل ما في يدها وتأتي إليه. هذا فتحافظ على زوجها. وأما المرأة التي تشتغل بأعمال البيت وتهمل زوجها ولا تتزين لزوجها، فإن ربما نظر للزوج إلى الحرام فتأثم هي. بعد أن تؤدي حق الزوج تقوم بأعمال البيت. حق الزوج هو الأولى من أولى الأعمال ومقدم على كل شيء، ثم بعد ذلك بقية أعمالها تعمل ما تيسر منه على حسب استطاعتها. فلهذا إما أن يخرج إلى الحرام وإما أن يتزوج زوجة ثانية، ولا يفعل الحرام ولا ينظر إلى الحرام. فيتعين على الزوجة المحبة لزوجها أن تقوم بحق إذا دعاها إلى فراشه، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لو دعاها حتى على سفح التنور واجب عليها أن تجيبه، كناية يعني على أنه ولو كان ذلك في أي مكان وفي أي زمان واجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا، أي تمكنه من نفسها إذا لم يعد ذلك بضرر عليها، إلا إذا قال الطبيب أن جماع الرجل للمرأة أنه يسبب لها مضرة في صحتها أو نحو ذلك، فلا يجب عليها ذلك، وإلا واجب عليها. فالمرأة التي تتزين لزوجها فلا ينظر إلى الحرام تثاب لأنها عانته على الحلال،
والمرأة إذا تتزين لزوجها حتى ينظر إلى الحرام تأثم، لأنها كانت سبب في نظره والنزول إلى الحرام. فأما الرجل في أحد أمرين، إما أن يخرج إلى الحرام وإما أن يتزوج زوجة أخرى في الحلال، وكلا الأمرين يشق على المرأة العاقلة، فالأولى لها أن ترتب وقتها وتجعل أهم الأمور هو إقامة حق الزوج، ثم بعد ذلك ما تيسر من بقية الأعمال. Di sini tidak dijelaskan ini perintah apa? Beliau bingung, perintah apa ini? Ya, kok beralasan capek. Maka setelah tadi dibacakan lagi, soalnya beliau paham. Maksudnya ini mungkin diperintah untuk diajak berhubungan suami istri. Ya, diajak ke kamar berhubungan suami istri. Maka kata beliau, ini perempuan ini sebenarnya perempuan yang baik, perempuan salihah. Ya, dia bisa mengurus rumah tangga, dia bisa. Cuma dia tidak mengerti mana yang baik, mana yang paling baik, mana yang terbaik. Itu yang harus diketahui. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus lagi. Ada yang baik, ada yang paling baik. Nah, yang paling baik itu adalah apa? Melaksanakan atau memenuhi kebutuhan suami. Patuh kepada suaminya ketika diajak ke kamarnya. Ketika suaminya ingin berhubungan suami istri, patuh, itu yang paling baik. Yang lainnya baik, tapi ini yang lebih baik. Oleh karena itu kata beliau, ini perempuan harus mau mengatur waktunya, pintar ngatur waktu. Harus bisa mengatur waktunya sehingga dia bisa melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Ya, dia harus bisa mengatur waktu sehingga dia bisa melaksanakan kewajibannya kepada suaminya. Ya. Karena apa? Suaminya antara dua pilihan. Berbuat haram karena dia tidak penuhi syahwatnya, atau dia kawin lagi. Ya. Dan dua pilihan ini semuanya berat bagi perempuan, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu ya dia harus bisa ngatur waktu. Kalau dia tidak mau mentaati suami sehingga suaminya melihat kepada yang haram gara-gara dia, maka dia berdosa. Ya. Karena dia tidak pandai memenuhi syahwatnya suami sehingga suaminya memandang yang haram atau berbuat perbuatan yang haram, maka si istri juga dapat dosanya karena kesalahan si istri. Oleh karena itu istri ini harus bisa mengatur waktu dan tahu mana yang lebih bagus. Nah, jadi penuhi dulu kebutuhan suami. Itu yang paling afdol, itu yang terbaik. Setelah terpenuhi, baru kemudian lakukan pekerjaan rumah sebisa Anda, semampu Anda. Ya, kalau Anda misalnya tidak mampu untuk melakukan semuanya, ya, saya tidak mampu untuk mengusir rumah tangga dan masih melayani suami, layani suami dulu. Itu yang paling wajib. Setelah itu urusi rumah tangga semampunya. Ini yang paling wajib dulu, ya. Baru kewajiban-kewajiban yang lain. Itu caranya. Jadi, kecuali kalau dia itu memiliki penyakit yang kata dokter, atau memiliki sesuatu yang kata dokter tidak boleh berhubungan suami istri dulu. Kalau berhubungan suami istri akan berbahaya bagi si perempuan. Nah, disitulah dia ada uzur untuk menolak. Kalau tidak ada uzur, maka dia tidak boleh menolak. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Seandainya dia sudah memasang makanan, sudah ditaruh di pan. Ya, orang Arab itu makanannya mereka membuat adonan gandum, setelah itu ditaruh di tanur, apa? Di api, ya. Taruh di atas api untuk menjadi roti tadi itu. Dia sudah naruh gini, dipanggil suaminya, tinggal. Suaminya lebih penting daripada makanan tersebut. Ya. Suaminya lebih penting daripada makanan. Jadi apa? Menunjukkan pentingnya mentaati kewajiban suami. Perintah suami, panggilan suami. Apapun yang ia lakukan dalam pekerjaan rumah, kalau suaminya manggil, suaminya dulu.
Jadi penuhi dulu kewajiban suami, baru kemudian melanjutkan pekerjaan rumah. Itu yang harusnya dilakukan oleh perempuan tersebut. Ya. Jadi karena kalau dia tidak bisa mengatur waktunya, kata beliau tadi harus pintar-pintar ngatur waktu, maka suaminya antara dua pilihan. Suaminya melakukan sesuatu yang haram dalam melampiaskan syahwatnya, dan istrinya akan berdosa. Dan atau suaminya kawin lagi. Ya, pilihannya dua. Dan istrinya juga tidak akan rela kalau suaminya kawin lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya ada, apakah orang-orang yang menceritakan riwayat kehidupan seseorang yang diyakini sebagai wali atau orang soleh itu termasuk su'ul adab, sedangkan wali tersebut masih hidup? Menceritakan karamah-karamah wali yang dia masih hidup. Hikayat, karamat, atau af'al man ya'taqidu annahu wali. Hal hada. Ya'taqid anna fulan hada wali. Summa hu yani yahki karamatahu aw af'alahu annahu amila kadza fa'ala kadza fi hayati ar-rajul as-salih hada alladhi ya'taqid. Hal hada min su'il adab. السؤال هل هذا من سؤال الأدب؟ هل هذا من سؤال الأدب يعني يحكي حكايات من يعتقد أنه ولي. أما اعتقادنا كل من رأيت أحد من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتقد فيه أنه ولي من أولياء الله. هذا ينبغي لكل مسلم يجتمع بأخيه المسلم. ثم بعد ذلك إذا خالطت إنسان وعرفته أنه على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان، أنه على حد الاستقامة في قوله وفعله، ثم رأيت منه بعد ذلك أمر خارق للعادة، فإن نهاك عن إشاعته فيجب عليك أن تنتهي، وإن لم ينهك عن إشاعته فلا بأس أن تذكر ذلك لمن أحببت ورغبت له الاتصال بذلك الصالح. نعم، فذاك ليس من سوء الأدب، لكن من سوء الأدب إن نهاك أن تخبر أحد في حياته. نعم، لأن الغالب في الأولياء يحبون أن تستر كراماتهم في حياتهم. نعم، ولكن لا بأس بذلك بعد مماتهم إذ هم قد انتقلوا إلى الرفيق الأعلى جوار الرحمن سبحانه وتعالى. Jadi mengenai meyakini seseorang menjadi wali, kata beliau, sepatutnya kalau kita ini kumpul sama orang, kita yakini mereka itu wali. Ya, kita bertemu dengan saudara kita, teman kita, maka sepatutnya kita meyakini mereka itu wali. Kenapa? Supaya kita semakin tawadhu, semakin rendah diri, meyakini orang-orang yang di sekitar kita semuanya adalah wali. Ya, keyakinan, ya, keyakinan. Kemudian apabila kita mendapati orang yang soleh, yang akhlaknya, perilakunya, pekerjaannya sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat, orang yang baik, orang yang soleh, kemudian kita melihat suatu saat dia itu terjadi sesuatu yang aneh, yang luar biasa, anggaplah karomah, ya, apakah boleh kita menceritakannya? Maka jika orang tersebut melarang kita untuk menceritakannya, maka tidak boleh kita menceritakannya. Tapi jika orang tersebut tidak melarangnya, maka boleh kita menceritakannya kepada orang-orang yang kita cintai. Kita ceritakan supaya orang tersebut memiliki hubungan dengan orang soleh tersebut, ya, supaya sama-sama cinta kepada orang soleh tersebut. Kita ceritakan, syuf, orang ini punya karamah begini, supaya mereka juga cinta kepada orang soleh tersebut. Boleh.
Tapi kalau orang tersebut melarang, jangan kau ceritakan, selama aku hidup jangan kau ceritakan orang kejadian ini, maka kita tidak boleh apa? Tidak boleh menceritakannya. Kalau kita ceritakan termasuk su'ul adab. Tadi kalau tidak dilarang bukan su'ul adab. Tapi kalau dilarang maka itu termasuk su'ul adab. Dilarang menceritakan, jangan diceritakan. Termasuk su'ul adab. Karena memang biasanya para aulia itu mereka malu kalau karomahnya itu diketahui orang lain. Ya, biasanya mereka itu ingin karomahnya itu dirahasiakan selama kehidupan mereka. Ya, biasanya demikian. Adapun kalau jika mereka sudah meninggal, maka boleh diceritakan. Boleh diceritakan karena mereka sudah meninggal. Dzaka akhir soal. هذاك آخر سؤال. يا خير الله يعلمنا ما يجهلنا وفقنا عمل بما علمنا ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين ويوفقنا لكل ما يرضيه عنا ويجرمنا كل ما يسخطه عنا ويجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات ويبارك لنا في الأوقات والأقوات ويبارك في الأولاد وفي البنات والزوجات يجعلهم صالحات طائعات عابدات بجاه النبي محمد سيد السادات إنه على ما شاء كثير بالجبل جدير وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا بالجواد يا كريم يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبقي يا أول ويا آخر يا آخر ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا والمحبين ومن حاضر برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك.